A continuación escucharemos una clase sobre el verso 40 del capítulo primero de la Bhagavad Gita tal como es, dada por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 28 de julio de 1973 en Londres. Translation. When irreligion is prominent in the family, O Krishna, the women of the family become corrupt, and from the degradation of womanhood, O descendant of Vishnu, comes unwanted progeny. Traducción. Cuando la religión se vuelve prominente en la familia, oh Krishna, las mujeres de la familia se corrompen, y de la degradación de la mujer, oh descendiente de Vrishni, viene la descendencia no deseada. This is a very important point. Esto es muy importante. For good population. Without good population in the society, gentlemen, culture, educated, following the rules and regulations of religious principles, how we can expect peace and prosperity? Para que haya una buena población. Sin buena población en la sociedad, sin gente de bien, culta, educada, que siga las reglas y regulaciones de los principios religiosos, ¿cómo puedes esperar paz y prosperidad? No es posible. So, the whole Vedic system was meant for having very good population. El sistema védico en su conjunto tenía por objeto que hubiese muy buena población. Not such kind of population who are addicted to killing and drinking and so many other sinful activities. No esa clase de población adicta a matar y a beber y a tantas otras actividades pecaminosas. No, then you cannot check. No, cuando es así no lo puedes detener. If such population is there, then everything will be polluted. Cuando la población es así, todo se contamina. Especially nowadays, because there is want of good population, and they go in the government, and how you can expect good government, good administration? Especialmente hoy en día, porque falta esa buena población y esas personas suben al gobierno. ¿Y cómo puedes esperar un buen gobierno, una buena administración? The whole population is polluted. Toda la población está contaminada. Therefore, in such a great state, USA, the president is being tried and is being criticized. Por eso, incluso en una nación tan grande como los Estados Unidos, el presidente ha sido llevado a juicio y le están criticando. So there must be good population. La población debe ser buena. So to have good population, the woman should be very chaste. Y para que la población sea buena, las mujeres deben ser muy castas. That is the basic principle of Vedic civilization. Ese es el principio básico de la civilización védica. And to keep the woman chaste, it was the function of the responsible father, or in the absence of father, the elder brother. Y para que las mujeres fuesen castas, un padre responsable, o en ausencia de padre, el hermano mayor, tenía el deber de He must get
the woman, the girl, married. Tenía que casar a la mujer, a la muchacha, It is compulsory. obligatoriamente. There is no compulsory for man to marry, Para el hombre no era obligatorio casarse, because a man may remain brahmachari. porque el hombre puede permanecer brahmachari. By training, he can abstain from sex. Con la debida preparación se puede abstener de la vida sexual. But if woman is not protected very strictly, it is very difficult. Pero a una mujer, si no se la protege muy estrictamente, le será muy difícil, It is very difficult. muy difícil. Chanakya Pandit has, it is discussing Shastra, don't think otherwise. Chanakya Pandit no es... estamos hablando de los Shastras, no creáis otra cosa. Chanakya Pandit says, Vishwasanaiva Kartambam, Strisha Rajakulesu. Vishwasanaiva Kartambam. Don't trust woman. Chanakya Pandit dice, Vishvasam naiva kartavyam strishu raja kulesu cha. Vishvasam naiva kartavyam. No confíes en las mujeres. Vishwasanaiva Kartambam, Strishu means woman. Vishvasam naiva kartavyam strishu. Strishu significa mujeres. Rajaku and politicians. Rajakula y políticos. Yes. Vishwasanaiva Kartambam, Strishu Rajakulesu. Never trust the politician and woman. Sí. Vishvasam naiva kartavyam strishu raja kulesu cha. Nunca confíes en una mujer o en un político. Of course, when woman comes to Krishna consciousness, that position is different. Por supuesto, cuando la mujer se hace consciente de Krishna, la situación es distinta. Right? We are speaking of ordinary woman. Hablamos de mujeres comunes, Because Krishna says in another place, Striya Vaishya Tatha Shudra. porque Krishna en otro pasaje dice, Striyo Vaishyas Tata Sutra. They are considered women, Vaishya, the mercantile community, and Shudra, and the worker class, they are less intelligent. A las mujeres, a los Vaishyas, la comunidad mercantil, y a los Sudras, la clase obrera, se les considera menos inteligentes. Papajoni, when the progeny is defective, then they become less intelligent. Papa Johnny, cuando la descendencia es defectuosa, son menos inteligentes. So Krishna says, Krishna dice, Mani Patavata Sutya Jepishu Papajoni. Striya Vaishya Tatha Shudra Stepi Janti Parangati. In Papajoni, degraded, but in woman, Shudra and Vaishya, they also can become fully Krishna conscious by training. incluso aquellos que son Papa Johnny, que han recibido un nacimiento degradado, como las mujeres, los Sudras o los Vaishyas, también ellos pueden llegar a ser plenamente conscientes de Krishna si reciben la formación adecuada. And they can also go back to home, back to Lord without any check. Y también ellos pueden ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, sin que nada se lo impida. So, when we study things from material point of view, these things are to be taken care.
Estas cosas se deben tener en cuenta cuando las estudiamos desde el punto de vista material. But when a man or woman becomes Krishna conscious, he or she takes care of herself or himself. Pero cuando una mujer o un hombre se vuelven conscientes de Krishna, él o ella cuidan de sí mismos. So, it is spoken, Arjuna is speaking of ordinary women. Arjuna está hablando de las mujeres comunes y corrientes. Strishu Dushtashu. Just like Adharma Avi Bhava. Strishu Dushtasu, igual que Adharma Abhibhava. Adharma. If the woman is trained, a girl is trained from the very beginning that you should remain chaste. That is dharma. Adharma. Cuando una mujer es educada desde el mismo comienzo a permanecer casta, eso es dharma. It is called satitya dharma. Se llama satita dharma. Sati means chastity. Sati significa castidad. There are many stories of sati, chaste women. Hay muchas historias de sati, mujeres castas. Naladamayanti. His husband became so poverty-stricken. He was king, but he became later on so poverty-stricken that he had no sufficient cloth. Nala Damayanti. Su esposo quedó en la ruina, en la miseria. Era un rey, pero más tarde quedó en la miseria, de tal manera que no tenía ni siquiera ropa suficiente para vestirse. So the husband and wife was putting on the same cloth, half and half. Marido y mujer se ponían la misma prenda, mitad y mitad. Still there was no divorce. Pero aún así no se divorciaban. You see. Still the woman did not consider she was also king's daughter. Ahí lo veis. La mujer, aún así, la mujer no se paraba a pensar. Ella era también hija de un rey. But the husband has fallen down to so much poverty-stricken condition. Pero el marido había descendido a una posición tan miserable. So why should I leave it? ¿Por qué voy a vivir con él? These are some of the extreme examples of justice. Son algunos ejemplos extremos de castidad. Not to speak of olden days, I have seen in Bombay in 1935 or 34, on the roadside there was a beggar. No hablemos ya de los días de antaño. Yo lo he visto en Bombay, en 1935 o 1934. En la cuneta de la carretera había un mendigo. The beggar's face was depressed, might be some accident. Era un mendigo con toda la cara desfigurada, tal vez un accidente. His eyes and everything became defaced. Todos los ojos, toda la cara desfigurada. He could not see, everything became useless. No podía ver ni siquiera, todo había quedado inservible. So he was sitting on the roadside and his wife also sitting. Y él estaba sentado en la cuneta y su esposa también a su lado. But I saw that beggar was neat and clean,
the wife was also neat and clean. Pero vi que tanto el mendigo como su esposa estaban limpios y aseados. The wife's business was that to keep the husband always neat and clean and pressed and bringing there and again taking at home. La esposa se dedicaba a mantener al marido siempre limpio y aseado y fresco y llevarle a aquel lugar y de nuevo devolverle a casa. Young woman. Era una mujer joven. So I could understand that the wife is so chaste. Así me di cuenta de que era una esposa tan casta. She has not left such ugly husband No había dejado a aquel marido tan feo, because his face was defaced. porque tenía la cara completamente desfigurada, And helping him y le ayudaba, because they require some money. porque necesitaban un poco de dinero. So we have seen. Y nosotros lo hemos visto. There are many stories of chaste women. Hay muchas historias de mujeres castas, Many stories. muchas. There was one disciple of Ramanujacharya, very poor. Ramanujacharya tenía un discípulo que era muy pobre. So Ramanujacharya came in that poor disciple's house and he saw there was no one in the house. Ramanujacharya fue a la casa de aquel discípulo tan pobre y vio que no había nadie allí. So he thought, what is this? This is my disciple's house, he is family man, why there is none? Y pensó, ¿qué es esto? Esta es la casa de mi discípulo, es un hombre de familia, ¿por qué no hay nadie? That means he could understand that the door is not locked. Eso significa que se dio cuenta de que la puerta no estaba cerrada con llave. The door was closed only. Simplemente la puerta estaba arrimada. Then he could understand that within the door his wife is there. Así se dio cuenta de que en el interior estaba su esposa. Therefore he knocked the door and there was response also knocking, but she could not come out. Por eso llamó a la puerta y escuchó la respuesta también cuando llamó, pero ella no podía salir. That means she was so poor that she had no garments. Eso significaba que ella era tan pobre que no tenía nada para vestirse. She was keeping herself within the room naked. Permanecía dentro de la habitación desnuda. So Ramanujacharya could understand that there is his wife, maybe she has no sufficient clothing. So immediately his own clothes is there, filling the room. And the woman came out putting on that. Ramanujacharya entonces se dio cuenta de que, su esposa está en casa, tal vez es que no tiene ropa suficiente. Entonces inmediatamente le dio su propia, una prenda de vestir suya, la hizo entrar en la habitación y la mujer salió vestida con aquello. And then offered obeisance. Y entonces ofreció reverencias. So he could understand the position. Así pudo entender lo que ocurría. They're very, very poor, even no clothing. Eran muy, muy pobres, no tenían ni ropa para vestirse. So after putting on the cloth, he went to the grocer's shop. Y tras ponerse aquella prenda, fue a la tienda a comprar. Because Ramanujacharya is there, she must receive. Porque había venido Ramanujacharya y debía brindarle
una bienvenida. grocer's shop. Fue a la tienda. The grocer knew that this woman is very woman, very poor. So his business was to entice her. Y el tendero sabía que aquella mujer era muy pobre, así que trataba de seducirla. But she never agreed. Although she was young. Pero ella, aunque era joven, nunca consintió. Now this woman went to the grocer's shop. That you know that I am very poor. I require immediately some grains, ghee, and other things. My Guru Maharaj has come at home. I must receive. So tonight I agree with your proposal. Please give me. Even at the sacrifice of my chastity I want. Pero ella nunca aceptó. Ahora, esta mujer fue a la tienda y le dijo al comerciante: tú sabes que yo soy muy pobre, pero necesito inmediatamente cereales, ghee y otras cosas. Mi Guru Maharaj ha venido a casa y debo brindarle una buena bienvenida. Esta noche aceptaré tus propuestas. Por favor, dame lo que te pido. Quiero esto incluso a costa de mi castidad. So the grocer was very glad. Oh, no, this woman I converted, tried to induce her. She never agreed, and now she is agreed. Y el tendero estaba muy contento. Oh, esta mujer, yo le he hecho propuestas, he tratado de seducirla, y ella nunca quiso. Pero ahora me está diciendo que sí. So, all right, you take whatever you like. Take. Y le dijo: muy bien, llévate lo que quieras. So she has given all kinds of food grains, as much as she wanted. Y así recibió todo tipo de cereales, todos los que quiso. And she cooked and gave to the spiritual master and his associates, his servants. Y los cocinó y se los dio al maestro espiritual y a sus sirvientes que le acompañaban. Everything was very nice. In the meantime, the husband came working all day. Y todo estaba muy bueno. Mientras tanto, llegó el marido, que venía de trabajar todo el día. And he saw that everything was nicely done. Y vio que todo estaba muy bien hecho. Guru Maharaj is paid and his associates are paid. Oh, el Guru Maharaj ha comido y también quienes la acompañan. So he asked his wife, how did you get all these things? Y le preguntó a su esposa: ¿de dónde ha sacado todo esto? Then she narrated the whole story. Y ella le contó toda la historia. Then the husband also said, yes, you have promised, all right, take some prasadam and go to him. Y el marido le dijo: has prometido eso. Muy bien, toma prasadam y ve a verle. Because you have promised to meet him this evening, so go. Le has prometido ir a verle, así que ve. Then the grocer had the whole story and his mind became changed. Y el tendero escuchó toda la historia y su mente cambió. Such a chaste woman, such a faithful, see, you are my mother. You take more ingredients, grains, as much as you like. Oh, qué mujer tan casta, qué mujer tan fiel. Ella, incluso, tú eres mi madre. Llévate más ingredientes, más cereales, todo lo que quieras. So there are still, that is not very long ago. Y hay muchas más historias, no hace mucho tiempo. So this was the training. Esa era la formación que recibían. And the psychology is that woman, the first man she meets,
and if she is kept carefully, she becomes staunch lover. Y la psicología de la mujer es que al primer hombre que conoce, si éste la cuida bien, es una amante muy fiel. This is psychology. Eso es psicología. There is good psychology in maintaining the society. Hay una buena psicología en mantener la sociedad. Therefore, a woman, especially in India, especially in Bengal, before attaining puberty, she was married. Por eso, especialmente en la India, en Bengal, a las mujeres se las casaba antes de alcanzar la pubertad. Not to meet the husband unless he attains puberty. No iba a vivir con el marido mientras no llegaba a la pubertad. But she remained at father's house, but she must know that I am married, I have got husband. Se quedaba en la casa de su padre, pero sabía que estoy casada, ya tengo un marido. This psychology. Esa psicología. Then she becomes very chaste, De ese modo es muy casta, because she thinks of her husband and becomes more and more devoted. porque piensa en su marido y de ese modo se consagra cada vez más a él. So, this arrangement that woman must be married before puberty, or if not authority, she must get a husband. Se organizaba así, que la mujer debe casarse antes de la pubertad, o debe recibir un marido incluso después de la pubertad. So, in this dharma, it is called Kanyada. Kanyada. Si este dharma se llama Kanyadaya, Kanyadaya. Kanyada means it is very obligatory that the father must get the daughter married. Kanyadaya significa que el padre tiene la obligación de casar a la hija. This is dharma. Eso es dharma. So, if this dharma or this religious principle is violated, that is, Arjuna is marking, adharma bhava. Si se rompe este dharma, si se viola este principio religioso, eso es lo que Arjuna está señalando. Adharma avi bhava. When people become neglectful of the family traditions and religious principles, adharma abhibhava, Krishna, tadushanti kulastriya. Cuando la gente pasa por alto, descuida la tradición familiar y los principios religiosos, adharma abhibhavat, Krishna pradusyanti kulastriya. Kulastriya. Kulastriya means, kula means family. And striya means woman. Kulastriya. Kulastriya significa, kula significa familia y striya significa mujer. So woman must be belonging to a respectable family. La mujer debe pertenecer a una familia respetable. Therefore it is said kulastriya. Por eso se dice kulastriya. Not society that. No muchachas de sociedad. Kulastriya. Kulastriya. Of the family. De la familia. We have got experience in our school, college days. Tuvimos experiencia de esto cuando íbamos a la universidad. I was sitting in a friend's house and one woman, sweeper with broomstick and with what is called covering,
Estaba yo en casa de un amigo y había una mujer, una barrendera, con su escoba y cubierta con, ¿cómo se llama?, un chal. She was standing about 20 years distant from her sitting place. Estaba de pie a unos 20 metros de donde estábamos sentados nosotros. So I asked my friend that this sweeper woman wants to come in. Yo dije a mi amigo, esa mujer que barre quiere entrar. She's waiting because we are sitting. Está esperando porque nosotros estamos aquí sentados. She is ashamed to come. Le da vergüenza venir. So let us come. So we Vayamos nosotros entonces. stood separately. That means although she was a sweeper woman, still we had to honor her to enter. Y nos separamos cada uno por su parte. Eso significa que aunque era una barrendera, tuvimos que invitarla a hacerle el honor de entrar. We stood up separately. Nos separamos cada uno hacia un lado. She was feeling that how can I go between two men? Ella sentía, ¿cómo puedo yo pasar entre dos hombres? And this we have seen in our. Esto lo hemos visto nosotros. So this is Vedic culture. Eso es cultura védica. Women should not be allowed to mix with men. A la mujer no se le debe permitir el relacionarse con hombres. Not allowed. No se le permite. In Japan also, the same system. El mismo sistema está vigente también en Japón. Before marriage you can mix, Antes de casarse pueden relacionarse, but after marriage they cannot mix. pero después de casarse, no. In Japan also I've seen. Esto lo he visto en Japón. But in India, still the system is there. Pero en la India el sistema está todavía vigente. Woman without husband cannot talk with any man. Una mujer sin su marido no puede hablar con ningún hombre. That is also psychological. También eso es psicológico. In the Bhagavad it is stated that man is like ghee, butterpot, and woman is like fire. El Bhagavatam explica que la mujer, que el hombre es como ghee, como un cántaro de mantequilla, y la mujer es como el fuego. Therefore, as soon as there is fire and butterpot, the butterpot must melt. Por eso, tan pronto como se juntan el fuego y la mantequilla se derrite. Therefore, they should be kept aside. Por eso se tienen que mantener separados. These are the statements. Así se explica. And the Shastra says that in a solitary place, you should not remain even with your daughter, even with your sister, even with your mother. Y el Shastra dice que no puedes quedarte en un lugar solitario ni siquiera con tu hermana, tu hija o tu madre. Matra sasra duhitrava nani vittasane vase balavan indriyagamo vidyam sati katsati. Either your mother or sister or daughter. Ni con tu madre, tu hermana o tu hija. Nobody becomes lusty with mother or sister or daughter. Nadie se llena de lujuria al estar con su madre, su hija o su hermana. But Shastra says, even your mother or sister or daughter, you should not live in a solitary place. Pero el Shastra dice, ni siquiera con tu madre, tu hermana o tu hija
debes vivir en un lugar apartado. Then one would question how it is possible. Entonces alguien podría preguntar, ¿pero cómo es posible? No. The Shastra says Balavan Indriya Grama. No, los Shastras dicen Balavan Indriya Grama. The senses are so strong that it becomes polluted. Los sentidos son tan fuertes que se contamina. Now it may be, some rascal fools may be polluted like. No. No, puede ser que algunos sinvergüenzas se contaminen de ese modo, pero no. Vidyan Sarkarpati. Even the most learned, he can do. No, el Shastra dice Vidvans apikarshati. Hasta la persona más erudita, más culta, se contamina de ese modo. So sometimes in India I am criticized that I keep women and men in the same temple. A veces en la India me critican porque tengo hombres y mujeres viviendo en el mismo templo. In India that is not allowed. En la India eso no se permite. No man can live at night. Ninguna mujer puede pasar la noche en el templo. They can come and go. Pueden venir y marcharse después. But I defend myself that this is the system of the country. The women and men, they intermingle. Pero para defenderme, yo digo que este es el sistema del país, que los hombres y las mujeres se mezclan libremente. How can I check? ¿Cómo voy a impedirlo? Then the woman, shall I not give them any chance for chanting Hare Krishna? ¿Es que no voy a dar a las mujeres ninguna oportunidad de cantar Hare Krishna? No, I shall do this chance. No, voy a darles esa posibilidad. I shall give this chance to women even at the risk. Daré esa oportunidad a las mujeres, aunque sea arriesgado. That is my reply. Así les contesto. So therefore, chastity is very, very important thing for producing good population, nice population. Por lo tanto, la castidad es algo de importancia extraordinaria a la hora de producir buena población. So unless the population is good, if the population becomes hippie, then how there can be any peace and prosperity? Si la población no es buena, si la gente las personas se hacen hippies, ¿cómo puede haber paz y prosperidad? Therefore, to produce children, there is sanskar. Por eso, para producir hijos se sigue el samskara. That sanskar is Garbhadhana sanskar. El primer samskara es Garbhadhana samskara. This is called Kula Dharma. Se llama Kula Dharma. Garbhadhana sanskar means when especially the high caste, Brahmana and Kshatriya, especially. Garbhadhana samskara significa cuando, especialmente en las castas más altas, brahmanas, kshatriyas especialmente. Shudra, not Shudra. Shudra has no sanskar. Los Shudras no siguen samskaras. Only the higher class, Brahmana, Kshatriya and Vaishya. Solo las clases superiores, brahmana, kshatriya y vaishya. The Vaishya also sometimes no sanskar. El vaishya también a veces no sigue el samskara. But Brahmana and Kshatriya must have sanskar. Pero brahmanas y kshatriyas deben haber seguido el samskara. Dasavidha sanskar, 10 kinds of sanskar. Dasa vida samskara. Hay 10 tipos de samskara. One of the sanskar means purificatory method. Uno de los samskara significa método purificatorio. One of the sanskar is also marriage. Uno de los samskara es el matrimonio. One must get married. Hay que casarse. So, before the child is
given birth, there is sanskar. But it's called Garbhadhan sanskar. Y antes de que nazca el niño se hace un samskara, como se llama Garbhadhana samskara. It is not that the husband and wife mix without any restriction and have sex life at any time. No se trata, no es que marido y mujer se relacionan sin ningún tipo de restricciones y tienen relación sexual en cualquier momento. No. You know that mother of Hiranyakashipu, Kashyap Muni, I think, father. No, sabéis que la madre de Hiranyakashipu, Kashyapa Muni, quiero decir, el padre, So, the woman became very much sexually excited. And the husband replied that this is not time, this is very bad time, evening. Why you are insisting? la mujer se sintió una gran excitación sexual y el marido le contestó, pero este no es el momento, es un momento muy malo, al atardecer. ¿Por qué insistes? But she was too much lusty, and because the husband was obliged, Hiranyakashipu was born. Pero ella estaba demasiado lujuriosa y el marido se vio obligado y debido a ello nació Hiranyakashipu. A demon was born. Nació un demonio. Therefore, there is Garbhadhan sanskar. To find out when the husband and wife should mix and give birth to a child. Por eso se sigue Garbhadhana samskara, para encontrar el momento en que la esposa y el marido se unen para procrear un hijo. Therefore, in the Bhagavad Gita you see that sex life, which is according to the principle of religious ideas, that is fire. Por eso veréis en la Bhagavad Gita que Krishna dice que yo soy la vida sexual que sigue el principio o las ideas religiosas. The sex life is not bad, provided it is executed according to the religious principle. Así pues, la vida sexual no es mala siempre y cuando se lleve a cabo conforme a los principios religiosos. So Garbhadhan sanskar, just what is the idea? The Garbhadhana samskara. ¿Cuál es la idea tras esto? idea is the child born must be first class. La idea es que el niño que nazca debe ser de primera clase. He is able to become Krishna conscious, Será capaz de llegar a devolverse consciente de Krishna, he will be able to understand the Shastras, the Vedas, será capaz de entender los Shastras, los Vedas, must have a good brain. tendrá un buen cerebro. These were the ideas. Esa era la idea. But if they are not born in that way, like cats and dogs, that is called Varna Sankara. Pero si no nacen de esa forma, si nacen como perros y gatos, eso se llama Varna Sankara. Varna Sankara. You cannot specify whether he is a Brahmana or a Kshatriya or a Vaishya or Shudra. Varna Sankara. No puedes concretar si es Brahmana, Kshatriya, Vaishya o Shudra. That is called Varna Sankara. Eso es Varna Sankara. So Varna Sankara population is not good. Y la población Varna Sankara no es buena. Varna Sankara. No caste. Varna Sankara, sin casta. No definition to which class this man belongs. No se define a qué clase pertenece la persona. So at the present moment, because these purificatory processes are not accepted even in India,
Y en la actualidad, porque no se están siguiendo estos procesos purificatorios, ni siquiera en la India, Accepted their animals. no son capaces. Everything has topsy-turvy. Todo está patas arriba. Therefore, the Shastra says that accept everyone as Shudra. Por eso los astros dicen, considera a todos Sudras. Hello, Shudra Sambhava. Kalo Sudra Sambhava. There is no more Brahmin, Kshatriya, Vaishya. No hay más brahmanas, kshatriyas o vaisyas. All Shudras. Todos son Sudras. You have to accept. Y tenemos que aceptarlo. Because no Vedic culture, no Garbhadana Sanskar. Porque no hay cultura védica, no hay Garbhadana Samskara. They are born like cats and dogs. So where is this division? Como nacen como perros y gatos, ¿dónde está la división? They cannot be. No puede haberla. Therefore, accept them as Shudra. Por lo tanto, considérales Sudras. Varna Shankar is less than Shudra. Varna Sankara es menos que Sudra. So at least Shudra they should be. Como mínimo, por lo menos deben ser Sudras. So there is no Vedic Dikha. No hay, For Shudra there is no Dikha. There is no initiation. para el Sudra no hay Diksha, no hay iniciación. See, initiation is meant for the persons who are born in Brahmana family, Kshatriya family, or Vaishya family. La iniciación es para las personas nacidas en familias brahmana, kshatriya o vaishya. The Shudra has no initiation. El Sudra no recibe iniciación. So in India there are professional gurus. En la India hay gurús profesionales. They initiate Shudras, but do not eat foodstuff touched by the disciple. Inician a Sudras, pero no comen los alimentos que ha tocado el discípulo. So there are so many things. If he is initiated, how he can remain Shudra? Hay tantas cosas. Si es iniciado, ¿cómo va a seguir siendo Sudra? But they keep him Shudra, at the same time they become Guru. Pero lo mantienen al nivel de Sudra y al mismo tiempo ellos hacen de gurus. Sanatana Goswami gives direction in the Hari Bhakti Vilas that Tatha Dikha Vidhanena Dijattam Jayate Nina. Sanatana Goswami hace una indicación en el Hari Bhakti Vilas. Tata Diksha Vidhanena Dvijatvam Jayatendrinam. If properly initiated, he becomes immediately Brahman. Una persona debidamente iniciada inmediatamente es un brahmana. Dijatyam. Dija means second birth. Dvijatvam. Dvija significa segundo nacimiento. Yatha kanchana tanjati kansa raso vidhanata. There is a chemical process that kansa, bill metal, can be turned into gold by mixing with proportionately mercury. Yata kanchanatan yati kamsyan rasa vidanata. Hay un proceso químico mediante el cual el kamsya, el bronce, o un metal barato, se puede transformar en oro al mezclarlo con una cantidad proporcionada de mercurio. Now here is a hint of chemistry. If anyone can prepare gold, Aquí hay un indicio de lo que es la química. Si alguien puede preparar oro, but it is very difficult to mix mercury. pero el mercurio es muy difícil de mezclar. As soon as there is little heat, immediately the mercury is finished. El mercurio, tan pronto como la temperatura sube un poco, desaparece. So there is a process. Pero hay un proceso. Everything is process. Todo sigue un proceso. Many yogis know how to make gold from copper. Hay muchos yogis que saben cómo hacer oro a partir del cobre. Actually, chemically, copper, tin and mercury, if you mix proportionately, it will be gold.
En la práctica hay un proceso químico mediante el cual, si mezclas cobre, estaño y mercurio en la proporción adecuada, fabricarás oro. So, Sanatana Goswami gives this example Ese es el ejemplo que da Sanatana Goswami. as the copper and tin, these two metals mixed with mercury, there can be production of gold. Similarly, by proper initiation, by the proper spiritual master, one Shudra, even though he is Shudra, less than Shudra, Varnasankar or Chandala, he can become Bijo. Del mismo modo que el cobre y el estaño, esos dos metales, al mezclarlos con el mercurio, se puede producir oro, del mismo modo, mediante la iniciación, con un maestro espiritual adecuado, un Sudra, pese a ser Sudra, o menos que Sudra, Varnasankara, Chandala, puede llegar a Dvija, a Brahmana. Brahma. So our process is to make Bija. Nuestro proceso consiste en hacer Dvijas. Pancharatriki Vidhi. Pancharatriki Vidhi. That is recommended. Pancharatriki Vidhi. Pancharatriki Vidhi. Se aconseja. Shruti Sriti Puranadi Pancharatriki Vidhi Vina. Oikantiki Hare Bhakti Utpata Eva Kalpate. Rupa Goswami gives this direction. That the initiation must be done according to Shruti, Sriti or Pancharat. Rupa Goswami da este consejo, que la iniciación debe hacerse a partir de Shruti, Smriti o Pancharatriki Vidhi. There is Nyaya Prasthan, Shruti Prasthan and Smriti Prasthan. Hay Nyaya Prasthana, Shruti Prasthana y Smriti Prasthana. To make spiritual progress in three ways. By the Vedanta philosophy or Vedic ways or according to Smriti. Tres maneras de hacer progreso espiritual. Mediante la filosofía Vedanta, los sistemas védicos o según el Smriti. Smriti means authorized book written in accordance to the Shruti. Smriti significa libros autorizados escritos de conformidad con el Shruti. Shruti Smriti. Just like Bhagavad Gita. Shruti Smriti, como la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is not directly Vedas, but all the stanzas of Bhagavad Gita, they are strictly according to the Nyaya Prasthana and Shruti Prasthana. La Bhagavad Gita no son directamente los Vedas, pero en todas las estrofas de la Bhagavad Gita están en estricta conformidad con Nyaya Prasthana y Shruti Prasthana. So any book which is strictly written according to the Vedas and Vedanta, that is also accepted as Vedic literature. Cualquier libro escrito de estricta conformidad con los Vedas y los Vedantas se considera escritura védica. So Pancharatriki Vidhi means that it doesn't matter whether man is Shudra or Chandala. Chandala means less than Shudra. Pancharatrika Vidhi significa que no importa si una persona es Shudra o Chandala. Chandala significa menos que Shudra. Panchama, the fifth grade. Panchama, la quinta clase. First class Brahmana, second class Kshatriya, third class Vaishya, fourth class Shudra, and below this fourth class they are all Chandalas. La primera clase, Brahmanas. De segunda clase, Kshatriya. Tercera clase, Vaishya. Cuarta clase, Shudra. Y por debajo de la cuarta clase son todos Chandalas. Chandalas means Panchama. Chandala significa Panchama. Untouchable. Intocables. They are called untouchable. Se les llama intocables. So, in the untouchables,
Because Krishna has said, man hi partha vapasita jetishu papajuna. The papajuni Chandal means papajuni, born of low-grade family. Así que incluso los intocables, porque Krishna ha dicho, Manhi Partavya Pashritya Jepishu Papayonaya. Los Papayoni, Chandala significa Papayoni, nacido de una familia de muy baja clase. The Bhagavad says, Sukadeva Goswami says that Kiratahu Namna Pulinda Pukkasa Abhira Sambha Javana Kasadhaya. El Bhagavatam, Sukadeva Goswami dice, Kirata Hunandra Pulinda Pulkasa, Avira Sumba Javana Kasadaya. Javana, Mlecha Javan. They are also counted amongst the Chandalas. Javana, Mlecha Javana. Reciben esos nombres, a ellos también se les incluye entre los Chandalas. Jnana Papa, and even lower than that. Y en Yecha Papá, incluso más bajo que ellos. Jnana Papa, Shuddhanti, they become purified. Y en Yecha Papá, Sudhyanti, se purifican. How? Prabhavishnave Namo. Como Prabhavishnave Namaha. When they are initiated to become Krishna conscious. Cuando son iniciados para ser conscientes de Krishna. So one may argue, how it is possible to make a Chandala a Vaishnava? Si alguien argumenta, pero ¿cómo va a ser posible hacer de un Chandala un Vaishnava? No, that is possible. No, eso es posible. Prabha Vishnave Nama. Vishnu is so powerful, omnipotent. Prabhavishnave Namaha. Vishnu es tan poderoso, omnipotente. He can do that. Él puede hacerlo. So only by Vishnu mantra, by becoming a Vaishnava, one can transcend all these restrictions, social life. Así pues, solo mediante el Vishnu mantra, solo llegando a ser Vaishnava, se pueden trascender todas esas restricciones sociológicas. You can understand? That is confirmed by Krishna. Manchabhya vicharini bhakti yogena jasevati sagunan samatittayitana brahma bhuyaya. Pueden trascenderse. Así lo confirma Krishna. Manchabhya vicharini bhakti yogena ya sevate sagunan brahmatityaitam brahma bhuyaya kalpate. He transcends. He is in the Brahma platform. Trasciende inmediatamente, se halla en el plano del Brahman. One who has taken very seriously this devotional service is no more on this material platform. Quien ha aceptado con gran seriedad el proceso de servicio devocional no está ya en el plano material. So long we are in the material platform, these distinctions, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Varna, Shankar, they are considered. Mientras nos hallamos en el plano material, se tienen en cuenta estas diferencias, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Varna, Sankara. But when one is transcendentally situated, simply in pure, unallied service of the Lord, he is no more in the material platform. Pero quien se sitúa en el plano trascendental, simplemente en el servicio devocional puro del Señor, ya no se encuentra en el plano material. He is in the spiritual platform, Brahma Bhuyaya Kalpate. Porque ha alcanzado el plano espiritual, Brahma Bhuyaya Kalpate. He is already in the Brahma platform. Ha alcanzado el plano del Brahman. Brahma platform means Sagunan Samatitta Itam. El plano del Brahman significa Sagunan Samatitya Itam. This material platform means three modes of material nature. El plano material significa las tres modalidades de la naturaleza material. Satagun, Rajagun, Tamagun. Here even one is Brahmana. Satagun means the Brahminical qualification. He is also contaminated. He is conditioned by the material nature. Sattvagun, Rajagun, Tamagun.
Aquí, aunque una persona sea brahmana, sattvaguna significa la cualidad brahmínica. Esa persona también está contaminada, condicionada por la naturaleza material. And what to speak of Sudra and Varnasankara? ¿Y qué decir de Sudra y Varnasankara? Everyone is conditioned by the material nature. Todo el mundo está condicionado por la influencia de la naturaleza material. Brahmana means to be situated, a first class prisoner. Daivigyesa Gunamayi. Brahmana significa la situación del prisionero de primera categoría. A first class prisoner is also prisoner. Un prisionero de primera categoría también es prisionero. You cannot say that is free. No puedes decir que está libre. No. Free is different from a first class prisoner. Sometimes any respectable gentleman, some political offense, he is put into jail. No, libre es distinto de prisionero de primera clase. A veces un caballero respetable, por una ofensa en el nivel político, es encerrado en la cárcel. Gandhi also went to jail and so many others. Gandhi y muchos otros fueron a la cárcel también. But they are given the place, first class prisoners. Pero se les dio un puesto de prisioneros de primera categoría. They got servants, they got separate bungalow, books, library, all facilities, but they cannot go out of it. Tenían sirvientes, tenían un bungalow por separado, libros, biblioteca, todas las comodidades, pero no podían salir de la prisión. They are called first class prisoners. Se les considera prisioneros de primera categoría. So, to become a Brahmana means to become a first class prisoner. Ser un brahmana significa ser un prisionero de primera categoría. Eso es todo. So our point of view is not to become a first class prisoner, to get out of the prison. Nuestro punto de vista no es ser prisioneros de primera clase, sino salir de la prisión. That is Vaishnavism. Esa es la visión Vaishnava. In fact, last night I have given comments. The Madhavendra Puri, he was performing the Annakut ceremony and installing the deity. Veréis, la última noche estaba comentando que Madhavendra Puri celebraba la ceremonia Annakuta e instalaba la deidad. So, everything was being Brahmana, done by Brahmana, qualified Brahmana. But Madhavendra Puri initiated them again to become Vaishnava. Y todo lo hacían los brahmanas cualificados, pero Madhavendra Puri volvió a iniciarles de nuevo para que fuesen Vaishnavas. Then he gave them in charge of the deity worship. Y solo entonces les encomendó la adoración de la deidad. So, the Vaishnava functions cannot be done even by a Brahman. Las ceremonias Vaishnavas no las puede llevar a cabo ni siquiera un brahmana. Even one is qualified Brahmana. He is unfit to propagate Vaishnava philosophy. Aunque sea un brahmana cualificado, no tiene las cualidades necesarias para propagar la filosofía Vaishnava. That is stated in the Shastra. Así lo afirman los Shastras. Satkarma nipuna vipra mantra tantra visharada. Avaishnava guru nasasyat. Sad Vaishnava sapacho guru. Sapacho means chandala, who was eating dog. Swapacho significa chandala, que come perros. That is considered the lowest. Eso se considera lo más bajo. There are different kinds of meat eaters. Hay diferentes razas de comedores de perros. But in India, the cow flesh eaters are none. Pero en la India no había ningún tipo de comedores de carne de vaca. Some of them are eating hogs, even dogs, but
Había quien comía cerdos e incluso perros. There was no government will not allow to eat the cow flesh, no. Pero la carne de vaca, ningún gobierno permitió que se comiese carne de vaca. That is not. If you want to eat flesh, you can eat house and dogs, and other goats also. No, eso no se permitía. Si querías comer carne, podías comer cerdos y perros, y también cabras. But you cannot touch a cow. Pero a una vaca no la podías tocar. This is restriction. Esa era la restricción. First of all, they should not be meat eaters. En primer lugar, no deben comer carne. But if you are staunch meat eaters, then you cannot touch cow. Pero si de todas formas eres comedor de carne, no puedes tocar a las vacas. You can eat some other animal. Puedes comerte otros animales. That is sapacha. Sapacha means the dog eaters. Swapacha. Swapacha significa los que comen perros. In Korea and some parts of there, they eat dogs. En Corea y otras regiones comen perros. They sell dog flesh publicly. Venden la carne de perro públicamente. So in India also there is a class. Es una clase que también existe en la India. In Assam side, they eat also dog. En Assam también comen perros. So the dog eaters, they are considered lowest of the mankind. Y a los que comen perros se les considera lo más bajo de la humanidad. So there is a sapacha. Sa means dog, and pacha means who cooks. Swapacha. Swa significa perro y pacha significa que cocina. Sapacha means chandana. Swapacha significa chandala. If a man from the sapacha family or the chandala family, he becomes a Vaishnava strictly according to the orders, then he can become guru. But not a Brahmana if he is not a Vaishnava. Si una persona de la familia Swapacha o de la familia Chandala se hace Vaishnava en estricta conformidad con las órdenes, entonces puede llegar a ser guru, pero no un brahmana que no sea Vaishnava. This is the restriction. Así es la regla. Even one is born in the family of a Brahmana, and he is not only born, he is qualified. Satkarma nipuna. Nipuna means qualified. Incluso una persona nacida en familia de brahmana, no solo nacida, sino que también tiene las cualidades. Satkarma nipuno. Nipuno significa con las cualidades. Brahmana has got 6 kinds of occupation. El brahmana puede realizar 6 tipos de actividades. He must be learned himself, he must be able to teach others, Vedic literature. Él mismo debe ser una persona culta y debe poder enseñar a los demás las escrituras védicas. That is called Patana Patana. Eso se denomina patana patana. Then he must worship, worship means demigod. También debe adorar. Adorar significa a los semidioses. Or they consider that any demigod or god the same, some impersonality. O hay impersonalistas que dicen que cualquier semidios y Dios son lo mismo. So Jajana Jajana, there are other also religious ritual functions they perform. Jayana, Jayana. Hay otras ceremonias religiosas rituales que ellos llevan a cabo. That is called Jajan. Eso se llama Jayan. Jajana Jajan Jayan, Jayan. and Dana Pratigraha. A Brahmana takes contribution. A Brahman is never engaged in service like Shudra. That is Shudra's business. Y Dana Pratigriha. El brahmana recibe donaciones. El brahmana nunca se ocupa en servicio como los shudras. Esa es la función de los shudras. So these are called dharma. There are so many departmental dharma. Y todo ello se denomina dharmas. Se denominan dharmas. Hay tantos dharmas específicos. So Arjuna is referring to this, that
adharma vibhavat Krishna. Y a ello es a lo que se refiere Arjuna, Adharma Abhibhavat Krishna. When these principles are sacrificed and there is alchemy of adharma, injurious principles, then the result will be adharma abhibhavat Krishna pradushanti kulastriya. Y Arjuna se refiere a eso, Adharma Abhibhavat Krishna. Cuando se sacrifican esos principios y surge el adharma, los principios irreligiosos, el resultado será Adharma Abhibhavat Krishna pradusyanti kulastriya. And the stricture will be withdrawn and the family women, they will be polluted. Entonces las reglas estrictas se anularán, se retiran y las mujeres de la familia, las mujeres se contaminan. And as soon as the woman is polluted, Strishu Gustasu, the woman is polluted, Vasniya, my dear Krishna, Jayati Varna Sankara, then the whole population. Y tan pronto como la mujer se contamina, Strishu Dustasu, cuando la mujer se contamina, Varsnyaya, mi querido Krishna, Jayate Varna Sankara, toda la población será Varna Sanskara. Fin.